بتایا گیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو انتظامی امور کے حوالے سے آگاہی دوں۔ آج چونکہ میں وزارت مذہبی امور اور حج ڈائریکٹریٹ پاکستان اور حج ڈائریکٹریٹ مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 35-36 سال وابستہ رہا، تو اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں آپ کو ان مشکلات اور ان مسائل سے آگاہ کروں گا جو دوران حج یا پاکستان میں آپ کو درپیش ہوتی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ پچھلے سال کا جو حج تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی محدود تعداد میں تھا، حجاج کرام کی تعداد بہت کم تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال جن حضرات نے حج کیا ہو ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں ہر جگہ بڑی آسائشیں ملی، کھلے کھلے کمرے تھے، بڑی اچھی ٹرانسپورٹ تھی، خیموں میں بڑی گنجائش تھی، بڑے کھلے کھلے تھے۔ لیکن اس سال اپنی پوری جو تعداد سعودی عرب نے رکھی ہے اس کے مطابق حجاج کرام پاکستان سے بھی بلکہ دنیا بھر سے جا رہے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے وہاں پر جو عمارتوں کے مسائل ہوتے ہیں یا ٹرانسپورٹ کے ہوتے ہیں یا خیموں کے ہوتے ہیں تو وہ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ ہم نے ان مرحلوں سے گزرنا ہے، ان مسائل سے گزرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب پہلے ہم لیتے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان میں جب آپ یہاں سے تیاری کر کے جا رہے تھے تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے والدین کو چھوڑ کے جا رہے ہوں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہوں، یا کوئی بھی ڈپینڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو ان کا خیال، ان کی دیکھ بھال کا انتظام یہاں سے کر کے آپ جائیں، اس لیے کہ جب آپ حج کے مقدس سفر پہ روانہ ہوں گے، وہاں آپ کا 40 دن کا قیام ہوگا، تو ان کو یہاں پر کسی قسم کی کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو، اور ان کی یہاں پر پریشانی وہاں آپ کے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی دوائیوں کا اہتمام نہیں کیا، ان کے علاج کا اہتمام نہیں کیا، یا بچوں کے چھوڑنے کے اسکول چھوڑنے کا یا دوسرے جو بچوں کے یا فیملی کے مسائل ہوتے ہیں ان کو یہاں سے آپ نے اچھی طرح سے سیٹل ڈاؤن کر کے جانا ہے، تاکہ وہاں آپ کو کوئی فون کر کے تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے کہ یہ مسائل ہمارے یہاں پر ہیں۔ دوسری میں سب سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی تھی کہ آپ درگزر سے کام لیں۔ درگزر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہ یہاں عزیز و اقارب ہیں جن سے آپ کی کسی قسم کی رنجش ہے یا کوئی لڑائی ہے یا کوئی بول چال بند ہے، تو بہتر ہوگا کہ یہاں سے آپ ان کے ساتھ صلح کر کے ان سے مل کے، چاہے وہ آپ کے پاس آئیں یا نہ آئیں، آپ ان سے جا کے ملیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ذہنی طور پہ اور زیادہ پرسکون ہو جائیں گے۔ اب ہے سفر حج کی تیاری کا، کہ چونکہ یہ ایک مشقت طلب سفر ہے، جگہ جگہ آپ کو چلنا پڑے گا، ایک طرح کی ایکسرسائز کرنا پڑے گی، تو اس کے لیے آپ جسمانی طور پہ تیار ہونے چاہیے۔ اب دوران حج ہو سکتا ہے آپ کو 10 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے، 15-20 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے، لیکن اس کے لیے آپ کو ابھی سے تیار ہونا ہوگا۔ چونکہ منی عرفات کے جو 5 دن ہوتے ہیں اس میں آپ کو شیطان کو گھنٹیاں مارنا، طواف زیارت کرنا، تو یہ اتنے مشکل مرحلے ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹرانسپورٹ اسٹک اپ ہو جاتی ہے اور آپ کو پیدل چل کے آنا پڑتا ہے، اور اگر آپ اس کے عادی نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اب وقت تو بہت ہی کم ہے، آپ کی فلائٹ کا شیڈول آنے والا ہے، تو
कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप पैदल चलें, एक्सरसाइज करके अपने बाजुओं को टांगों को मजबूत कर लें और आदत बना लें कि आपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जिस्मानी जो मशक्क़त वहाँ करनी है उसकी यहीं पर उसकी आदत जो है वो अपना लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आता हूँ कि आपने ज़र मुबादला कैसे लेना है। आपके लिए खुशखबरी है वज़ारत की तरफ से कि पहले हमने ये बताया करते थे, पिछले प्रोग्रामों में बताया कि कुर्बानी के लिए आप रकम लेकर जाएंगे 800 रियाल 1100 रियाल, लेकिन अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि कुर्बानी की रकम जो है वो हुकूमत खुद अदा करेगी। यानी अब आपको कुर्बानी के लिए रकम लेकर नहीं जानी बल्कि हुकूमत खुद उसका इंतज़ाम कर देगी। लेकिन उसके अलावा अगर आपके कोई भी पैसे बच रहे होंगे, आपने जो रकम हज की जमा करवाई है, तो उसमें से जो भी रकम बचेगी वो आपको हाजी गंज जब आप आएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए तो वो आपको अदा कर दी जाएगी। जो भी रकम हो उसमें अभी तक कोई ये नहीं तय हुआ कि आपको 1 लाख मिलेगा या कुछ मिलेगा, लेकिन जो रकम भी आपके जो वाजिबात आपने दिए हैं उसमें से सारे खर्चे निकाल कर जो भी रकम मिलेगी वो आपको अदा कर दी जाएगी। लेकिन आप ये सोच लें कि आपने हर किस्म के अपने जो अखराजात हैं हज के वो अदा कर दिए हैं, कुर्बानी भी, खाना पीना भी, ये सब ट्रांसपोर्ट के, बिना के, हर चीज़ के पैसे आपके अदा हो चुके हैं। अब सिर्फ आपको जो रकम चाहिए वो चाहिए है तोहफे तोहफ़ या तबरुकात के लिए, या फिर आपको ज़ियारतें करनी हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चाहिए, और फिर वहाँ क़याम के दौरान आपने कोई पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, फ्रूट लेना है, उसके लिए आपको रकम दरकार हो। तो ये रकम अगर आप 1200 से 1500 रियाल अपने साथ रख लें तो ये रकम काफ़ी हो, इसलिए कि आपने खाना पीना कुछ नहीं है, सिर्फ तबरुकात लेनी है, बाकी फालतू शॉपिंग आपको वहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया की हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, आप सिर्फ तबरुकात वगैरह ही लेके आएंगे तो आपके लिए ये रकम बहुत है। और ये रकम आपने लेनी कहाँ से है? ये जो हमारे ऑथोराइज एजेंट हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को डील करते हैं, सिर्फ उनसे आप ये रकम खरीदेंगे। ऐसा ना हो कि आप हाजी कैंप आएँ, हाजी कैंप के बाहर एजेंट कर रहे होते हैं, वो आपको कहें जी हम आपको बड़ा अच्छा रेट देते हैं, आप हमें पैसे दे दें और हम इसके बदले में आपको बहुत अच्छे रियाल देंगे। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी रकम किसी एजेंट को नहीं पकड़ाना। इसी तरह से अगर आप ये जो जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, इनकी जो प्लाजा है या किसी ऐसी उसमें डीलर के पास जाते हैं तो उनके बाहर के एजेंट खड़े होते हैं। आप पहले वहाँ सब जगह रेकी करते हैं, मालूम करते हैं कि रियाल का रेट क्या है। जब वो रेट आपको मिल जाता है तो फिर आपको एजेंट घेरता है कि हाँ ये रेट पता करके आ गए, तो फिर वो आपको घेरता है कि जी मैं आपको जो आपने रेट पता किया उससे बहुत अच्छा रेट देता हूँ। फिर आप उसके चक्कर में आ जाते हैं, फिर आप बताते हैं ठीक है मुझे मंजूर है। आप या तो उसको रकम दे देते हैं, वो रकम चक्कर हो जाता है, या फिर वो लेकर आपको अपने साथ डीलर के पास चला जाता है और डीलर आपको जो रकम जो रेट उसने बताया था उसके मुताबिक रकम गिन के आपको बताता है कि ये आपके रियाल हो गए। जब आप रियाल लेने लगते हैं और फिर गिनती खुद करते हैं तो पता चलता है वो रकम तो जो रकम आपको पहले मिल रही थी असल रेट पर वो उससे भी कम है। तो फिर आप उससे बहस करते हैं ये रकम कम क्यों है। वो कहता है जी कि ये जो एजेंट आपको लेकर आया था ये मैंने उसकी कमीशन उसको अदा कर दी है। तो इस तरह से वो आपको चक्कर देते हैं। आपने किसी किस्म के चक्कर में नहीं आना, आपने बराह रास्त डीलर के पास जाना है और उसी से डील करके जो रेट आपको मुनासिब मिल रहा है उसके मुताबिक आपने फॉरेन एक्सचेंज देना है। अब है आपको हाजी कैंप पहुँचना, आपने 2 दिन पहले हाजी कैंप आना है। आपको जो भी इंटीमेशन मिलेगी, आपकी फ़्लाइट अगर सपोज़ फर्ज करें कि 22 तारीख को आपकी फ़्लाइट है तो 20 तारीख को आपको वहाँ पहुँचना होगा 2 दिन पहले। अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, गले का लॉकेट,
جو چیزیں انہوں نے آپ کو دینی ہیں یا فارن ایکسچینج آپ کو یا جو پیسے وہاں سے مل رہے ہیں بینک سے، جو کچھ آپ نے وہاں سے سفری دستاویزات لینی ہیں وہ لے کر آپ نے آنا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہاں سے آپ کلیکٹ کر لیں گے، کلیکٹ کر کے آپ گھر چلے جائیں۔ گھر جا کے آپ اپنی ساری تیاری کریں اور اپنا سامان، ہلکا پھلکا سامان جس میں 4-5 جوڑی کپڑے، کوشش کریں کہ وہاں گرمی ہوگی کاٹن کے کپڑے ہوں، 2 جوڑی احرام، خواتین 2 جوڑی عبایا، یہ اپنے ساتھ رکھیں۔ لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو سامان ہو، جو لمٹ دی گئی ہے سامان کی، اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ ایئر لائن کی طرف سے عام طور سے 32 kg آپ کو الاؤ ہوتا ہے کہ آپ 32 kg کا ایک بیگ وہ لے جا سکتی ہیں، اور ایک 7 kg آپ ہینڈ کیری کر سکتے ہیں جو جہاز کے اندر لے جاتے ہیں۔ آپ نے اس وزن کے اندر رہنا ہے، کیونکہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ تبرکات ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، تو وہی وزن 32 kg ہی واپس لے کر آئیں گے۔ اس لیے آپ نے جاتے ہوئے صرف اتنا وزن رکھنا ہے کہ جب آپ کے ساتھ سامان واپسی پر ہو تو وہ بھی 32 kg ہو۔ تو کوشش کریں کہ آپ کا سامان جاتے ہوئے 20 kg سے زیادہ نہ ہو، تاکہ کھجوریں آپ کی 5-10 kg جو بھی ہے وہ آپ لا سکیں۔ اب سامان اپنا جو آپ تیار کر لیں تو اس کے اوپر باقاعدہ اپنا نام، پرٹیکولر جو بھی آپ کی بلڈنگ نمبر ہے وہ آپ لکھ لیں۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر کوئی اسٹیکر چپکاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اسٹیکر بعض اوقات اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کا سامان کہیں مکس اپ ہو جائے جدہ ایئرپورٹ پہ کسی جگہ، پھر آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو یا تو اگر اس کے اندر کوئی پاکٹ بنی ہے تو اپنا نام پرٹیکولر لکھ کے، اپنا بلڈنگ نمبر، اپنا کانٹیکٹ نمبر، ساری چیزیں اس پہ لکھ کر اس میں آپ کو کارڈ ڈال دیں، اور ایک شیٹ جو ہے اپنے تمام پرٹیکولرز کی، اپنے نام وغیرہ کی، وہ بیگ کے اندر بھی ڈال دیں۔ اگر آپ کا کارڈ کسی وجہ سے اتر جائے تو اگر جس کو بھی سامان ملے گا تو بیگ کو کھولے تو وہ آپ کو آپ کی جہاں پر بھی آپ کی بلڈنگ ہے وہ پہنچا سکتے۔ اب سامان آپ کا تیار ہو گیا، اب آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کتنی دیر پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ اب فلائٹ سے جو ہمیں ابھی تک کی اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ 6 گھنٹے پہلے آپ نے اپنے سامان کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھیے کہ آپ کسی صورت میں بھی کسی دوسرے کا سامان اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، کیونکہ بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے کوئی بھی شخص آپ کو سامان دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ سامان میرے فلاں عزیز کا ہے، وہ ایئرپورٹ پہ آ کے آپ سے لے لیں گے یا مکہ میں آپ سے لے لیں گے۔ آپ نے کسی سے کوئی سامان بالکل نہیں لینا، یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی سامان کسی سے نہیں پکڑنا، کیونکہ بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سامان لے لیا، اس کے اندر کوئی ایسی ممنوعہ شے نکل آئی جو آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے، تو آپ نے کسی صورت میں بھی سامان اپنے ساتھ ایسا نہیں اٹھانا۔ پھر جب آپ یہاں کے پروسیس سے گزریں گے، پاکستان کے پروسیس سے، تو ممکن ہے کہ سعودی جو گزرا ہے جب آپ پاکستان کے ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں تو یہاں کا جو پروسیس ہے ایک تو امیگریشن کا ہے۔ اگر سعودی حکومت آج تک وزٹ کر رہی ہے، ان کے جو حکام یہاں آئے ہیں، اور اگر انہوں نے امیگریشن کا پروسیس یہاں کر دیا، یعنی ساری اسٹیمپس وغیرہ یہاں لگ گئی، تو اس صورت میں یہ دیکھ لیں کہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن کے مراحل سے نہیں گزرنا ہوگا۔ یہاں سے یہ بڑا پروسیس ہوتا ہے، وہاں لمبی لائنیں ہوتی ہیں، اس پروسیس سے آپ بچ جائیں گے اور سیدھے آپ کو کسٹم ہال میں پہنچیں گے۔ تو اگر ان تمام چیزوں سے آپ کو نکال دیا جائے تو جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے تو یہ خیال رکھیں گے جو آپ نے سامان اٹھایا ہوا ہے، ہینڈ کیری آپ کے پاس ہوگا، وہ 7 kg سے کسی طرح سے میں نے بتایا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور
اگر آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے تو آپ نے احرام نہیں باندھا ہوگا، بغیر احرام کی جائے گی، اور اگر آپ کی فلائٹ نے جدہ جانا ہے تو آپ نے احرام باندھا ہوگا، اور یہ احرام آپ گھر سے باندھ لیں زیادہ مناسب ہے، یا پھر آپ اگر ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو بعض اوقات مشورہ دیا جاتا ہے جہاز سے، لیکن میں آپ کو جہاز کے اندر جا کے احرام باندھنے کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ وہاں جہاز کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جگہ تنگ ہوتی ہے، احرام ناپاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ یہیں سے احرام باندھ کے روانہ ہوں، اور اپنی جو میڈیسنز ہیں، جب آپ نے 2 دن پہلے حاجی کیمپ آنا ہے، جو میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی بلڈ پریشر کی ہے، ہارٹ کی ہے، یا جو بھی آپ ضروری میڈیسنز ہیں، وہ 40 دن کے قیام کے حساب سے آپ نے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور جو ایسی ڈرگ ہیں جو گھنٹے کے حساب سے آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ آپ نے 4 گھنٹے کے بعد لینی ہے یا 2 گھنٹے کے بعد لینی ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ میڈیسن آپ نے اتنی مقدار میں اپنی پاکٹ میں رکھنی ہے کہ آپ مکہ تک اس کو استعمال کر سکیں، کیونکہ آپ گھر سے نکلیں گے، اس کے بعد پاکستان کے ایئرپورٹ پہ، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ جہاز کا سفر، تو اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، آپ کو اپنے وقت کے مطابق اپنی میڈیسن لینی ہے، تو وہ میڈیسن آپ اپنی پاکٹ میں رکھیں، یا احرام کی پاکٹ میں، یا جو آپ نے ہینڈ بیگ لٹکایا ہوا ہے اس میں۔ تو جس وقت آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا پرابلم ہو جاتی ہے جو خصوصاً ہارٹ پیشنٹس ہیں، تو وہ اپنی میڈیسن اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیسن آپ جو دوسری میڈیسن 40 دن کی ہیں، وہ آپ حاجی کیمپ جب آئیں گے ویکسینیشن کے لیے، جو آپ کو شیڈول دیا جائے گا، اس شیڈول کے مطابق آپ نے حاجی کیمپ آ کے اپنے ٹیکے لگوانے ہیں، اس وقت ہی آپ اپنی میڈیسن بھی پیک کروا لیں، اور وہ میڈیسن 40 دن کے حساب سے رکھ لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نزلہ زکام بخار کی میڈیسن ہوتی ہے، ضروری عطیات ہیں، وہ بھی اپنے ساتھ لازمی طور پہ رکھیں، کیونکہ اگر بلڈنگ میں آپ کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، بخار وغیرہ، کھانسی وغیرہ، تو وہ میڈیسن آپ کے پاس ہو تو آپ اسی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میڈیکل مشن کی ڈسپنسری میں جائیں، وہاں لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، اور آپ ان قطاروں میں وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کی عبادات میں خلل پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنی میڈیسن یہاں سے پوری پیک کرا کے لے جائیں اور ان کو وہاں استعمال کریں۔ اب جب آپ جدہ یا مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے تو وہاں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو وہاں کے لاؤنجز ہیں جدہ کے یا مدینہ ایئرپورٹ کے، وہاں ہمارے خادم الحجاج اندر نہیں ہوتے۔ آپ کی مدد کے لیے ہمارا کوئی اسٹاف نمبر نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کہیں گے ہمیں تو خادم نظر نہیں آیا۔ وہاں سعودی حکام یا ایئر لائن جو حکام ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے ویسے وہ رہنمائی کریں گے، آپ نے انہیں پروسیس سے گزرنا ہے، اپنا سامان اٹھانا ہے، اور پھر کسٹم ہال سے باہر آنا ہے۔ یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ بغیر سامان کے باہر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے سامان اندر چھوڑ دیا تو ہوگا یہ کہ جب آپ باہر آ جائیں گے تو آپ کی دوبارہ واپسی اندر مشکل ہوتی ہے، ہمارے اسٹاف کے پاس نہیں ہوتا، وہ آپ کو لے جا نہیں سکتے۔ پھر جب سامان وہاں سے جو رہ جاتا ہے وہ کافی دیر کے بعد آتا ہے تو آپ کی روانگی مکہ مکرمہ دیر میں ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے اپنا سامان پورا دیکھ کے جو آپ کا سامان ہے سلیکٹ کر کے باہر آئیں۔ اس کے بعد آپ کی گروپنگ ہوتی ہے، یہاں ہمارے خدام الحجاج کھڑے ہوتے ہیں بسوں کے پاس، وہ آپ کی گروپنگ کرتے ہیں۔ گروپنگ کرنے کے بعد کیونکہ 50-50 کی سیٹیں ہوتی ہیں، گروپنگ کرنے کے بعد آپ سے پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں۔ پھر آپ کو پاسپورٹ نہیں ملتا، آپ کو بسوں میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب جب بسوں میں آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا سارا سامان وہ بس کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ آپ بعض اوقات سامان چھوڑ کر اور سیٹوں کے چکر میں کہ مجھے سیٹ مل جائے اندر، آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ تسلی کریں کہ بس کے اندر آپ کا سامان رکھ دیا گیا ہے، اور پھر آپ بس میں بیٹھیں۔ جب آپ بس میں بیٹھیں تو پھر آپ بار بار اتریں یا نہیں اتریں، یا چڑھنے کا مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اتر کے آئے، باتھ روم چلے گئے، نماز پڑھنے چلے گئے، اور ایک حاجی کی وجہ سے پوری بس کے حاجیوں کو پرابلم ہوتی ہے اور وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہے۔ جب آپ تمام چیزوں سے فارغ ہو کے بس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ
1.5-2 घंटे में बस आपको आपकी बिल्डिंग में पहुंचाएगी, मदीने में या मक्का में जो भी होगा उस हिसाब से आप बिल्डिंग पहुंचेंगे। वहाँ आपकी बिल्डिंग में पहले से एलोकेशन होती है। आमतौर से ख़वातीन को अलहदा कमरों में जगह दी जाती है और मर्दों को अलहदा कमरों में। जो कमरा आपको मिले, जो बिल्डिंग आपको मिले, आपको वो एक्सेप्ट करनी होती है। आप अगर चाहें कि मुझे यहाँ से चेंज करके नीचे वाले फ्लोर पे लाओ या इस कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में ले आओ, ऐसा नहीं होता। जो एलोकेशन वहाँ हो जाती है उसी में आपको रहना होता है। अब मुमकिन है कि जब आप वहाँ पहुँचें तो लिफ्ट ख़राब हो, सफाई का इंतज़ाम ना हो या बिजली का कोई मसला हो। ये मसाइल बाज़ औक़ात आपके पहुँचने में कभी कभार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारा स्टाफ वहाँ मौजूद होता है, वो आपकी रहनुमाई करेगा। आप बैठें और वो मसला आपका हल कर देगा, या फिर इतनी देर में आप उम्रा वगैरह करें, आपके वो मसाइल हल हो जाते हैं। बजाय इसके कि आप पाकिस्तान तसर्रुफ़ करें, बार बार वहाँ शिकायत के लिए जाएँ, उससे बेहतर है कि आप अपना सामान रखें, सेटल डाउन हो, उम्रा करें, वापस आएँ, सब मसले आपके ठीक हो जाएंगे। अब जब आप अपनी बिल्डिंगों में सेटल हो जाएँ, सब कुछ हो जाए, वहाँ बताया जाता है कि आपने किस वक्त खाने के लिए आना है। जो शेड्यूल आपको दिया जाएगा उस शेड्यूल के मुताबिक आपने खाने के लिए आना है। नाश्ता, दोपहर का खाना, जो भी आपका टाइम टेबल होगा वो टाइम टेबल के मुताबिक ही मिलेगा। अगर आप देर में आएंगे और आप डिमांड करेंगे कि मुझे खाना दिया जाए तो फिर खाना आपको नहीं मिलेगा। वहाँ से बिल्डिंग क्योंकि आपकी दूर होगी, कोई 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले पर होंगी, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी। और वो ट्रांसपोर्ट इस तरह से होती है कि जिन सेक्टर्स में आप रह रहे हैं, जिन इलाकों में आप रह रहे हैं, उनके सेक्टर बना दिए जाते हैं। मक्का मुकरमा में आम तौर से 8 सेक्टर होते हैं। 8 हमारे वेलफेयर खातिर, 8 डिस्पेंसरियाँ और 8 ही आपके ये ट्रांसपोर्ट के सेक्टर होते हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि आप कौन से सेक्टर में रह रहे हैं। 2 में रह रहे हैं, 3 में रह रहे हैं, 4 में, जिस सेक्टर में आपको पता हो वो सेक्टर आपकी बसों पे लिखा होता है कि आपके बस की कौन से सेक्टर की बस है। उस बस में ही आपको बैठना है। वो बस आपको लेके आती है हरम तक नहीं, बल्कि वो लेके आती है पहले एक ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट के अड्डे पर। यानी ये बिल्डिंग से आप निकले, बसों में बैठे, वहाँ से आपको एक और बसों के अड्डे पे लाया जाता है, जिसे सऊदी ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट का अड्डा कहा जाता है, नकाबा से आरात का अड्डा कहते हैं उसको। वहाँ आप दूसरी बसों में बैठते हैं। वो बसें लेकर आपको कि मुतलका आपका जो हरम का गेट होता है उसके करीब उतार देते हैं। अब आपने देखना है कि आप बसों से उतर कर कौन से गेट से हरम में दाखिल हुए, और जब आप हरम में दाखिल हो जाते हैं, आप इबादत करके बाहर निकलते हैं, तो आपको वापस उस गेट से नहीं आने दिया जाता, क्योंकि रश होता है। आपको किसी और गेट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा गेट कहाँ है। तो आपने तलाश करना है अपने गेट का। अगर आप गलत गेट से निकल गए हैं, दूसरे गेट से निकल गए हैं, आप वापस अपने ही गेट पर उसका नंबर भी याद कर लें, उस गेट का नाम भी याद कर लें। उसी गेट पे वापस आएंगे, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि मेरी बसें कहाँ पर खड़ी हैं। उन्हीं बसों में उसी तरतीब के साथ आपने वापस अपनी बिल्डिंग में जाना है। और इसी तरह से जितने दिन आपका मक्का मुकर्रमा में क़याम होगा वो तरतीब आपकी चलती रहेगी। मदीना मुनव्वरा में ऐसा नहीं है। मदीना मुनव्वरा में इमारतें आपकी जो होंगी वो उसके साथ ट्रांसपोर्ट नहीं होती। जिस इमारत में भी आप रहेंगे वो ज़्यादातर इमारतें करीब होती हैं, तो उसके लिए आपको किसी किस्म का वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। यहाँ ट्रांसपोर्ट के मामले में आपको परेशानी ज़रूर हो जाती है, लेकिन अगर आप सब्र तहम्मुल से, बर्दाश्त से हर मरहले को तय करें तो ये परेशानी नहीं होती। यहाँ अलबत्ता ये होता है कि आप हो सकता है गुम हो जाएं, अपने साथियों से बिछड़ जाएं। ऐसी सूरत में आपके पास मोबाइल होना चाहिए, एक दूसरे का नंबर होना चाहिए। मोबाइल सिम आपको हुकूमत यहाँ प्रोवाइड कर रही है। आप जद्दा एयरपोर्ट पे, मदीना एयरपोर्ट पे उसमें वैलिश डलवा लें और आप एक दूसरे से राब्ते में रहें। अगर आपके साथी आपको नहीं मिल रहे, राब्ता नहीं हो रहा, तो भी परेशान ना हो। हमारे वहाँ पर मोबाइल में जिनके कैब पहनी होती है, यहाँ खुदाम लिखा होता है, बैग पे खुदाम लिखा होता है, उनसे रब्ता करें, वो आपको आपकी बिल्डिंग तक पहुँचाने में आपकी रहनुमाई करेंगे। अब जब आप
जितने दिन आपको बताया गया है उतने दिन आप मक्का में या मदीना में रहते हैं, फिर आपको हज के लिए तैयारी करनी होती है। आपको बताया जाता है कि मिना आपने रवाना होना है। अगर तो मकतब ने आपको कहा है कि आपने ट्रेन के ज़रिए जाना है, तो उस सूरत में आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेशन कौन सा है, किस स्टेशन से आपने रवाना, वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपने कौन से स्टेशन से रवाना होना है। और अगर आपकी बसें आती हैं तो बाज़ औक़ात की बसें 7 ज़िलहिज्जा की रात को ही आ जाती हैं और बाज़ दफ़ा सुबह 8 ज़िलहिज्जा की सुबह आ जाती हैं। जिस वक्त की बसें आपको प्रोवाइड की जाएँ, आपको बताया जाए, आप एहराम बांध के बिल्कुल तैयार हों। ये ना हो कि आप उस वक्त तैयार ना हो और बसें आपको छोड़ के चली जाएँ। आपने अपने वक्त पे तैयार होकर बसों में बैठना है और फिर मिना के लिए रवाना होना है। अब मिना में जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपके ही साथी, आपके ही जो पहले पहुँचे हुए लोग होते हैं, उन्होंने जगह को खूब अच्छी तरह से मला होता है और बड़ी बड़ी खुली जगह पे बैठे होते हैं। फिर वो जगह नहीं देते, वो आपके साथी हैं, आपने उनके लिए जगह बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि वो लोग भी इसी खेमे में, उनको इसी खेमे का कार्ड मिला है। अगर उनको उस खेमे का कार्ड मिला हुआ है तो लामहला उन्होंने उसी खेमे के अंदर ही रहना है। आपने उनके लिए जगह बना के उनको देनी है, उन्हें सामान भी उसी में रखना है और उनको उनकी आपने रहनुमाई, उनकी मदद करके एकोमोडेट करना है। पहला दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब अरफात आपको लेके जाते हैं तब भी ट्रांसपोर्ट का मसला हो जाता है। बाज़ वक़्त ट्रांसपोर्ट देर से आती है। आपने सब्र तहम्मुल से जो वक्त आपको दिया जाएगा उसके मुताबिक आपने रवाना होना है। अब मुज़फ़्फ़र से आते हुए बाज़ दफ़ा ट्रांसपोर्ट स्टकअप हो जाती है, बहुत रश होता है। अगर आप में हिम्मत है तो आप पैदल चल पड़े वापसी के लिए, और अगर आपको बस में जगह मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। आप ट्रांसपोर्ट से आएँ या ट्रेन के ज़रिए आ रहे हैं तो ट्रेन के ज़रिए आप शैतान को कमरियाँ मारने के लिए जाएँ। लेकिन ये ख्याल रखें कि आपके क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, धूप तेज़ होगी, आपके पास पानी की बॉटल होनी चाहिए, छतरी होनी चाहिए, ताकि आप ख़ास तौर से धूप से बच सकें, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है। आप पानी पीते रहें, जगह जगह उन्होंने कूलर लगाए हुए हैं, आपके साथ पानी की बोतल हो, आप रुक रुक के पानी की बोतल में पानी लेते रहें और पीते रहें। आपके 5 दिन पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से गुजर गए। अब तो आप ज़ियारत का मैं आपको बता दूँ कि बाकी ट्रांसपोर्ट तो हुकूमत ने इंतज़ाम किया है, लेकिन तोहफ़े ज़ियारत की ट्रांसपोर्ट आपने खुद लेनी है। उसके लिए आपने खुद रियाल खर्च करने हैं। अब मिना से अगर आप तोहफ़े ज़ियारत के लिए मक्का जा रहे हैं, हरम जा रहे हैं, तो वहाँ आवाज़ें लगा रहे होते हैं ज़ियारा ज़ियारा की, तो वो आपसे 10 रियाल 15 रियाल जो भी उनका वहाँ होगा, वो आप उस रेट के मुताबिक आप बस में बैठें, वो आपको हरम पहुँचाएगी। बाज़ दफ़ा हरम तक नहीं पहुँचा पाती, रश ज़्यादा होता है, वो दूर ही उतार देते हैं, वहाँ से आपको पैदल जाना होता है। आप हरम में जाएँ तो आप ज़ियारत करें। इसी तरह से आपको फिर ट्रांसपोर्ट लेके अपने किराए पर वापस आना होगा। फिर कुर्बानी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पैसे कट चुके हैं, या आपको बताएगा, आपका मकतब बताएगा कि आपकी कुर्बानी किस वक्त हो गई है, उसके मुताबिक आपने अपना एहराम खोलना होगा। फिर मदीना मुनव्वरा रवानगी होती है। मदीना मुनव्वरा रवानगी के लिए आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी। आपका मकतब आपको बताएगा कि आपने किस दिन मदीना मुनव्वरा जाना है। जो दिन, जो टाइम, जो वक्त आपको दिया जाए उसके मुताबिक आपने तैयार होना है। अगर आपकी वापसी मदीना मुनव्वरा से हो रही है तो आप अपने मुकम्मल सामान के साथ मदीना मुनव्वरा जाएंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप मदीना मुनव्वरा से वापस आ रहे हैं तो फिर आप किसी किस्म की शॉपिंग जो है वो मक्का मुकरमा से ना करें, ताकि आप हल्के फुल्के मदीना मुनव्वरा पहुँचें और सारी शॉपिंग जो भी आपने तो बर्बाद लेनी है वो मदीना मुनव्वरा से लें। और अगर आपने जद्दा से वापस आना है तो खजूरें तो लामहला आप वहीं से लेंगे मदीना मुनव्वरा से। बाकी जो है तो बर्बाद जो अगर लेना चाहते हैं वो आप मक्का से आप ले सकते हैं। तो जो टाइम, जो शेड्यूल दिया जाए आपको फ़्लाइट का कि आपकी वापसी किस फ़्लाइट पर है, उसके मुताबिक आपने वापस आना है। लेकिन वो लोग जो खुदा न खास्ता बीमार हो गए, हस्पताल में दाखिल हैं, उनके लिए हुकूमत ने गुंजाइश रखी है कि वो बाद में आ सकते हैं। अगर कोई सीरियस बीमार है वो अपने अटेंडेंट के साथ बाद में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको
हमारे पाकिस्तान हाउस के अमले को मुतला करना होगा, उसको बताना होगा कि वो फलां अस्पताल में दाखिल हैं, वो अभी ट्रैवल करने के काबिल नहीं हैं, तो वो उनका इंतज़ाम करेंगे, आपको लेटर बना के देंगे और एयरलाइन के नाम चिट बना कर देंगे या लेटर बना के देंगे कि आपकी फ़्लाइट को तब्दील कर दिया जाए। लेकिन वो उस सूरत में होता है जबकि मरीज़ बहुत ही किसी सीरियस कंडीशन में हो। हाँ, अलबत्ता कोई और अगर मसला है और आपने कोई एमरजेंसी हो गई है, पाकिस्तान आना है, तो उस सूरत में भी आप हमारे पाकिस्तान हाउस में जाएंगे, वो आपको लेटर बना के देंगे। लेकिन किसी एमरजेंसी की सूरत में आप जो उनके वाजबात होते हैं एयरलाइन के, वो इजाफी रकम दे के आप वापस आते हैं। लेकिन कोई हर शख्स अगर वहाँ जाएगा तो उसको अकोमोडेट नहीं करते, वो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, तो उस सूरत में वो तब्दील कर देंगे। अलबत्ता आपको जो किसी किस्म की व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ पहुँचने के बाद तो आप हमारे पाकिस्तान हाउस में जाएँ, अपना शनाख्ती कार्ड दें, तो वो वहाँ से आप व्हील चेयर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं, आप यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से भी अपनी व्हील चेयर ले जाएँ, तो आपको कोई रुकावट नहीं, आपको वज़न में वो शामिल नहीं की जाएगी। जो आपको 32 kg वज़न है, उसमें आपकी व्हील चेयर का वज़न शामिल नहीं होगा, यहाँ से आप ले जा सकते हैं। जो जमजम आप लेके आ रहे हैं, वो जमजम आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा एयरपोर्ट पर। सिर्फ 5 लीटर का जमजम है जो आप ला सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जमजम लेके आएंगे कि मैं 10 लीटर या 20 लीटर की बोतल उठा लूँ, बाज़ बात आप लेके एयरपोर्ट आ जाते हैं, वो रोक लिया जाता है, वो नहीं लाने देते। जो जमजम आपको दिया जाएगा उसकी पैसों की अदायगी आपकी हो चुकी है, वो आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा या जहाँ भी मकतब आपको बताएगा। अगर उन्होंने बिल्डिंग में देना हुआ तो बिल्डिंग में, या एयरपोर्ट पे देना हुआ या एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा। उसकी अदायगी आप कर चुके हैं और वज़न भी आपको किसी किस्म का आपको शामिल नहीं होगा, वो आपका सामान के अलावा होगा। तो ये मेरी गुजारिशात थी। और इसके अलावा कोई आपके जहन में भी सवाल हो, यहाँ हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं, या आपको आपके जितने भी आपके मसाइल हैं उसके बारे में आपको जवाब दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका ये सफ़र आसान फरमाए, आप खैरियत के साथ जाएँ, खैरियत के साथ।